store. Ha? Sa? Sala, hindi ka papunta. Hindi pa. Nagsindi. Sino? Alit. Bakit? Ay, binuksan ko lang palang mga pinto. Kinuha yun. Kami sa store guys. Ang init. Ang init. Eh, lumuwag na dito. Oh. Walang bihon na puti. Bakit iba? Fiesta Pinoy. So, pwede na siguro itong isa. Yan na ito isa, day. Siya, mahadisimnas. Walang breadcrumbs. Breadcrumbs. Wala yung matigas na tinapay. Bakit parang wala na silang ano? Mapi, bagsam. Wala naman bagsam, day. So, sana yung pang-almusal. Ha? Wala bang pineapple? Ayan, may pineapple juice. Oh. Pineapple. Ang mahal naman kasi dito ng pineapple nila. $1 plus. Isa rames, ano lang. Walang ding-dong. Yan na na di gift. Birthday ahin sila. Yala, give me. Give me. Not my birthday. Wala. Kanton. Wala ang bihon. Ito lang, oh. Bakit lumuwag na ngayon? Ano to? Ano laman nito? Jelly. Jelly, oh. Video, hari, video. Laki-laki, lis kila kabera di squash. Hadi squash, lis kila kaber. Pas? Finish pas. Squash. Maarap squash. Adi. Gara. Bobar. Ay, bobar pala. Bobar. Squash la. Squash. Squash. Why na, di lis mapya di abiat noodles mal Philippines bis kilalon. Gina, isa na. Ako sila. Wahart tadi. Ana sawi hap. Hap. Sawi kok ahin badi maratani tani. Lis mapi bagsam. Tomorrow I need now. Oh. I need now tomorrow come. Oh my God. O kubos day, mainit-init day kubos. Sila. Mainit-init ang kubos. Ha? Loba. Ang sarap oh, malambot. Cham hadi 3 pesos. 200 pesos lang, day. Masarap kasi gusto mamayang tanghali ito nung kainin natin pansit. Huwag na tayong kain ng kanin. Bawas-bawas din tayo pag may time. Ha?
Sino, Adi? Take one. Take one. Sino, Adi? Give si Lia. Ana. Ako, birthday ako, Adi, ate. This one birthday. Ay, baby. La, yala, Adi. Win, Adi, gift. Aku na. Pepsi. Pepsi. Dapat. Meron pala, nandito lang palang bihon. Doon lang ako nagtingin kasi. Agoy, Ginoo. This one elephant egg. Yeah. So as in Bahrain elephant egg. Elephant egg, Hadi? Sino elephant egg, Hadi? Elephant ba rin bisaker? Elephant, I think kaber. Mapi banana. Sino di banana? Sino di karab? Losin. Lis, mapi hadi bagsam ana tabi. Oh. Mayroon dito sila pineapple. Ang mahal naman kasi, day. Ito kaya, masarap kaya ito, day. Ito. Ito, rumon. Try nga tayo. Chama, di. Hawait pulos biskalas. Stopuro ladim. 700. Ang mahal naman. Sara mo na yung tindahan mo. You close your store. Ay, nako. Ang mahal ang mga bilihin pala dito. Nasaan na yung ano po? Mayroon akong hinahanap. Di ko mahanap. Saan na yun? Pag mahanap ko, hihingi talaga ako. Humihingi kami dito, guys, eh. Ha? Wala naman. Ha? Yung dating inaano natin. This one madam na. Ano pa yung pinapoy na yun? Kay madam ipapalista natin? Lista, ano mo lang yan, bayaran mo na lahat yan. Hatiin na lang natin. Hatiin na natin yung ano. Magandang meat. Net? Madali. Ayaw nga pala, wala. Wala man ako nakita no? Simnas. Sawi remove hadi ball, badin ana tabi hadi net. Hello? Hadi net ma pinit. Net, bis hadi net tabi hadi sawi remove hadi mango. Wena. Pi. 3 minutes pa lang. Ay, 8 minutes. Net hadi? Ako si Na. Sakir. Lah, this one. Wait, small. This one. One Okay. Same. Yeah, okay, I thank am you. open this one. What? Yeah, best. Oh, yet, sino hadi? Iko. Ito day, oh. Marami pala silang ganito. Cham hadi. Hindi na 200. Under 200. 1 dinar 200. Ano 1 dinar? Yeah, remove 200 pills. Sino hadi? Hayag, ano? This one same, okay? Size okay? Size, goal, okay. Sis daw, size. Gago. Gago ka rin. Chup? Balin Okay lang. ana sa ate saks. Ang hirap ng ganyan kasi isuot na chinilas. Meron ko hinahanap na chips, di ko mahanap. Masarap yun. Wala naman, ang kaso maalat lang. Bawal ang maalat, pero masarap. Wala naman, day. Lika na, baka ano na doon, may naghanap na sa atin doon. Nako. Ito, masarap din yan. Nabayaran mo na yan. Pabila mo na sa kanya. Ha? Pabila mo. Sawi count na cham killa. Order 250. Mango Hadi okay? cham. Ha? Mango okay? This one? Ito sawi remove. Tabi. Tomorrow. Ha? Tomorrow remove? Madre. Cham hadi simnas. Nice. 250. Mama ng pagkain nila. Maybe. Maybe this time.
Sila, anong gusto mong, ano? Kuha tayo, 250 tag. Gani? This one? Kala bes, kalas kila. Ordinary 750. Naku, for dinner 750, my God. This one made of black? Okay. Ha? Lahat kila ba di rote? Sharp. Ada di rote. 1 minute daw. 1 minute daw, 1 minute. Ayun, yung ano, yung Bex ko, konti na lang day. Yung? Bex. Yung Bex ko.